बुलेटिन करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे मईशत की सबसे बड़ी खबर आ गई है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान ने $3 अरब के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है और $1.2 अरब फौरी जारी करने की मंजूरी भी दे दी गई है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास वाशिंगटन में हुआ। पाकिस्तान के लिए $3 अरब कर्ज प्रोग्राम की मुद्दत 9 माह के लिए होगी। IMF इलामे के मुताबिक $3 अरब कर्ज प्रोग्राम से बैरूनी अदायगियों में तवाजुन आएगा। पाकिस्तान को अहदाफ पर अमल दरामद करना होगा। पाकिस्तान को एक्सचेंज रेट मार्केट बेस्ड करना होगा। पाकिस्तान को सख्त मॉनेटरी पॉलिसी इख्तियार करने की जरूरत है। IMF के इलामे के मुताबिक इदारा जाती और तवानाई शोबे के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हो चुकी हैं। पहली किस्त $1.2 अरब और बाकी रकम 2 एक साथ में जारी की जाएंगी। $1 अरब 80 करोड़ की बकिया रकम 2 सहमाही जायजों से मशरूत होगी। हाजी सनाउल्लाह की दुआ से IMF से कर्ज मिला है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये शादियाने बजाने की बात नहीं, जगह जगह जाकर कर्ज मांग रहे हैं। वजीर आजम ने बताया 14 अगस्त को हुकूमत की मुद्दत खत्म हो जाएगी। आइंदा इंतखाबात अक्टूबर नवंबर या फिर जब भी होते हैं तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। शहबाज शरीफ ने इसराइल को भी शट अप कॉल दे दी। कहा इसराइल पहले अपने गिरेबान में झांके। 9 मई जैसा वाकया इसराइल में होता तो तबाही मचा देता। मजीद आपको इसी हवाले से बताएंगे कि मुत्तहिदा अरब अमारात से भी $1 अरब आ गए हैं। वजीर खजाना इस्हाक डार ने बता दिया है $1 अरब स्टेट बैंक में जमा कराए गए हैं। वजीर खजाना ने पाकिस्तानी क़यादत और अवाम की जानिब से UAE का भी शुक्रिया अदा किया है। इसी हवाले से आपको बताएंगे कि MD IMF क्रिस्टीना ने कहा है कि कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के साथ ही पाकिस्तान को माली नज़्मो ज़ब्त पर कारबंद रहना होगा। स्टैंड बाई और अरेंजमेंट पाकिस्तान के लिए इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने का मौका मिला है। MD IMF ने कहा है कि पाकिस्तान को इस प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। MD IMF का बिजली की कीमत और लागत में तवाज़ुन लाने पर भी जोर दिया और कहा है कि पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में इस्लाहात की जरूरत है। पावर सेक्टर में टारगेटेड सब्सिडी बेहतर आने की जरूरत है। बैरूनी दबाव का सामना करने के लिए मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट भी अहम है। MD IMF ने बैंकिंग सिस्टम की सख्त निगरानी और इदारों की इस्तेदादकार बेहतर बनाने का मुतालबा भी किया है और कहा है कि समाजी और तरक्याती अखराजात के लिए रेवेन्यू में बेहतरी की जरूरत है। गैर जरूरी अखराजात से मुतालिक माली नज़्मो ज़ब्त पर अमल किया जाएगा। गुज़श्ता साल पाकिस्तानी मईशत को सैलाब समेत कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। कर्ज प्रोग्राम की पॉलिसीज पर अमल दरामद ना होने से महंगाई में इजाफा हुआ। IMF ने पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक फोरकास्ट रिपोर्ट भी जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई 25.9% रहने का इम्कान है। माली साल 2023 में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 29.6% रही। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 12.1% थी। पाकिस्तान की मईशत पुश्त शरह नमू का शिकार रहेगी। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह महज 2.5% हो सकती है। IMF की पेशगोई है कि पाकिस्तान में अगले माली साल में बेरोजगारी की शरह 8% हो सकती है। माली साल 2023 में पाकिस्तान में शरह बेरोजगारी की शरह 8.5% रही। माली साल 2022 में पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 6.2% थी। पाकिस्तान का मालियाती खसारा मईशत का 7.5% रहने का इम्कान है। पाकिस्तान की मईशत में कर्जों का हजम 74.9% रहेगा। हुकूमत पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $8.9 अरब रहेंगे। लाहौर और गिरदोनवाह में गर्द आलूद आंधी के बाद मौसम खुशगवार, जबकि मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। मजीद इस हवाले से जानते अपने नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद से। जी रमजान। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में रात गए गर्द आलूद हवा चलने के साथ मौसम खुशगवार हो चुका है। रात गए बादलों के डेरे हैं और ठंडी हवा चल रही है। इस वक्त मौसम खुशगवार हो चुका है और महकमा मौसमियात की जानब से भी पेशन गोई की गई थी कि बुध से एक बारिश बरसाने वाला नया जो स्पेल है, दूसरा स्पेल शुरू हो जाएगा और 17 जुलाई तक ये रहेगा। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान
وقفے سے بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ جیسے ہی گرد آلود ہوائیں چلیں تو مختلف علاقوں کی بجلی بھی غائب ہوگی، جن میں شاد باغ، گڑی شاہو، ڈیوس روڈ اور جوہر ٹون سمیت گرین ٹون کہانا کا علاقہ ہے، اور جہاں پر اس وقت کئی گھنٹے سے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ مونسون کی اس بار جو دوسرا سپیل آنے جا رہا ہے، اس میں تیز طوفانی بارشوں کا محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کی جا رہی ہے، جس سے نشیبی علاقے جو ہیں وہ زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ جی مزید آپ کو بتائیں گے بلوچستان کے جوب کینٹ میں کلیئرنس آپریشن مکمل ہو گیا ہے۔ آپریشن میں زخمی ہونے والے 5 اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ آپریشن کے دوران 9 اہلکاروں نے مادر وطن کی حفاظت کرتے ہوئے جان قربان کر دیا۔ کلیئرنس آپریشن میں 5 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے فورسز اور قوم دشمن کی ہر سازش ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان کا امن خراب کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے۔ دہشت گردوں نے صبح سویرے گیریزن پر حملہ کیا تھا۔ دہشت گردوں کی تنصیبات میں گھسنے کی ابتدائی کوشش ڈیوٹی پر معمور فوجیوں نے ناکام بنائی۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گردوں کو ایک چھوٹے سے علاقے میں گھیر لیا گیا۔ 3 دہشت گرد ابتدائی مرحلے میں مارے گئے۔ سیکورٹی فورسز کے کلیئرنس آپریشن کے دوران بقیہ 2 دہشت گردوں کو جنم واصل کر دیا گیا۔ سوئی میں سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ بہادری سے لڑتے ہوئے 3 سیکورٹی اہلکار شہید ہو گئے۔ سیکورٹی فورسز کا ممکنہ دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ فورسز بلوچستان میں امن دشمنوں کے خلاف پرعزم ہیں۔ داسو دہشت گرد حملے کا ماسٹر مائنڈ اور قائداعظم TTP کا بدنام زمانہ سرغنہ طارق افغانستان کے علاقے کنڑ سے مارا گیا ہے۔ داسو پروجیکٹ کے قریب چینی انجینئرز کی بس پر حملے میں چینی انجینئر سمیت 13 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق داسو دہشت گرد حملے کا ماسٹر مائنڈ اور قائداعظم تحریک طالبان پاکستان کا بدنام زمانہ سرغنہ طارق افغانستان کے علاقے کنڑ میں مارا گیا ہے۔ طارق سیکورٹی فورسز پر حملوں میں سمیت بے گناہ شہریوں کے قتل اور دہشت گردی کی کئی وارداتوں میں بھی مطلوب تھا۔ دہشت گرد ہم داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے قریب آ گیا تھا۔ چینی انجینئرز اور عملہ 2 بسز میں معمول کے مطابق صبح کے شفٹ میں داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر اپنے کام پر جا رہے تھے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل میں پاکستان کی قرارداد منظور کر لی گئی۔ قرارداد میں قرآن پاک کی بے حرمتی سمیت مذہبی منافرت کی مذمت کی گئی۔ قرآن پاک کی بے حرمتی میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانے پر زور دیا گیا۔ بھارت سمیت انسانی حقوق کونسل کے 28 ارکان نے پاکستان کی قرارداد کی حمایت کی۔ امریکہ اور یورپی یونین سمیت 12 ارکان نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ 7 ارکان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ برطانوی اپوزیشن لیڈر کا کہنا ہے کہ اقتدار میں آ کر مسلمانوں کے خلاف جرائم روکنے کے لیے قوانین لائیں گے اور پارٹی کے اندر بھی اسلاموفوبیا برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، لندن سے فرید قریشی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ میں آ کر مسلمانوں خصوصاً مسلمان خواتین کے خلاف بڑھتے ہوئے نفرت انگیز جرائم سے نپٹیں گے۔ ان خیالات کا اظہار برطانوی اپوزیشن لیڈر سر کیر سٹارمر نے پارٹی ہیڈ آفس میں عید ملن پارٹی سے مخاطب ہوتے ہوئے کیا۔ Significant rise in hate crime towards Muslims in recent years. Sadly, especially towards Muslim women. It is abhorrent that 42% of religious hate crimes are targeted at Muslims. 42%. So we have to take this on. This has to be our fight, your fight together. We fight this through legislation, through campaigns, through strengthening the law so that every category of hate crime is treated as an aggravated offence. لیبر پارٹی کے جنرل سیکریٹری ڈیوڈ ایونز کا کہنا تھا کہ پارٹی کے اندر اسلاموفوبیا برداشت نہیں کریں گے۔ We have no complacency. Whilst there is any form of Islamophobia in the Labour Party, we will not rest until we drive it out because it's absolutely intrinsic to our values. تقریب کے منتظم چیئرمین برٹش مسلم فرینڈز آف لیبر شوکت علی اور دیگر نے اس موقع پر یوں اظہار خیال کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ الیکشن جو ہے ہمارا ہوگا، میں یہی چاہتا ہوں ہماری جتنی مسلمان بہن کمیونٹی ہے، آپ نیکسٹ ایئر جو ہے
वोट करें जनरल इलेक्शन में लेबर पार्टी को लाएं. Today it's just one step towards unity, and because God created, He created every one of us. He's one in different dimensions. Yes, so unity is very important. I was deeply impressed by the warm welcome and by the engagement and by the potential that exists within Pakistan. And I wish Pakistan and all the people in Pakistan a great future in all matters. सर कीर स्टारमर का कहना था कि इक़्तिदार मिला तो रेस इक्वलिटी एक्ट मुतारिफ करवाएंगे ताकि हर किस्म के तासुब का खात्मा हो. फरीद कुरैशी, ARY न्यूज, लंदन. वेलकम बैक. खेल के मैदान से आपको खबर देंगे. पाकिस्तान श्रीलंका और बोट 11 का 2 रोजा वार्म मैच बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया. हेमिल्टन में मेजबान टीम ने पहले खेल कर 196 रन बनाए. जवाब में शाहीनों ने 342 रन स्कोर किए. कप्तान बाबर आजम, शान मसूद शकील ने निफ सेंचुरियां बनाई. SLC 11 दूसरी इनिंग्स में 4 विकेट पर 88 रन बना सकी. कौमी टीम आज कॉल रवाना होगी जहां पहला टेस्ट इतवार से शुरू होगा. कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की टॉप 3 में वापसी. ICC की टेस्ट क्रिकेट बैटर्स रैंकिंग में तीसरी पोजीशन पर आ गए. न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन की पहली पोजीशन बरकरार. बॉलर्स में शाहीन आफरीदी का एक दर्जा बेहतरी के बाद 5वां नंबर. वनडे रैंकिंग में बाबर आजम पहली पोजीशन पर बराजमान हैं. पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप के लिए भारत जाना चाहिए या नहीं? लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमारे नुमाइंदे फरीद कुरैशी से गुफ्तगू में मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया. जरूर पाकिस्तान को इंडिया जरूर जाना चाहिए वर्ल्ड कप खेलने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है ये वाहिद रास्ता है जिसके जरिए हम अपनी आपस की दूरियों को कम कर सकते हैं. और खेलों में तो किसी किस्म की कोई भी की सियासत नहीं चलती, तो डेफिनेटली पाकिस्तानी टीम को जरूर जाना चाहिए. लेकिन उनकी टीम तो पाकिस्तान नहीं आती, तो हम हो सकता है कि इस तरह से फ्यूचर में उनको भी शर्म आ जाए और वो भी आ जाए. अगर पाकिस्तान ने इस वक्त स्टांस ना लिया तो फिर इंडिया की टीम पाकिस्तान कभी खेलने नहीं आएगी. टीम मैनेजमेंट हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं, जो हमारे PCB की मैनेजमेंट है, उनके लिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस बात पे स्टांस लें, कोई थर्ड वेन्यू जो है वो चूज़ कर लें बजाय कि अपनी टीम को इंडिया भेजने के. तो ऐसे नहीं, अगर आज हम टीम भेजते हैं तो कल वो भी भेजने पे मजबूर हो जाएंगे. नहीं, ये इंडिया की अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री देख लें तो मेरे ख्याल में जब भी किस चीज़ के बारे में आप एनालाइज करते हैं तो आप पिछले जितने भी उन्होंने प्रॉमिस किए हैं उस पर कोई भी पूरा नहीं उतरे. दुनिया भर के शायकीन भी यही चाहेंगे कि इंडिया, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया ज़रूर जाए और खेले और इससे खेलों को फ़रोग मिले. सियासत और खेल डिफरेंट चीज़ हैं. ऑफ कोर्स यू नीड टू गो टू फाइट एंड उसको जाके डिलीवर करना चाहिए, बताना चाहिए कि हाउ वी कैन फाइट कर सकते हैं एंड देन वी कैन विन. अगर इंडिया पाकिस्तान आता है तो फिर पाकिस्तान को भी इंडिया जाना चाहिए. ठीक है, तो ये माहौल खराब ना करे सियासत की वजह से. क्रिकेट को क्रिकेट रहने दे और सियासत को अपनी जगह पे सियासत रहने दे. ये दोनों मुल्कों का फायदा है. अगर पाकिस्तान की टीम इंडिया जाती है तो उनको भी फायदा होता है, और अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान में आती है तो उनको भी फायदा होता है. तो इसमें सियासत नहीं लानी चाहिए. इंडिया को चाहिए कि पहले आए, हम उनकी मेजबानी करें, फिर वो हम फिर उधर इंडिया में जाएं और खेलें और एक अच्छी क्रिकेट हो. बॉलीवुड के मुन्ना भाई का क्रिकेट के जावेद मियादाद को सलाम. भारतीय अदाकार संजय दत्त ने पाकिस्तान के बैटिंग लेजेंड जावेद मियादाद के लिए वीडियो पैगाम जारी कर दिया. कहा, आपकी वीडियो देखकर बहुत मजा आया, जल्द कैनेडा में मिलते हैं. मजीद खबरें शामिल करेंगे. आपको बताएंगे नवाज शरीफ तशरीफ लाएंगे तो अडियाला जेल जाएंगे. नवाज शरीफ की नाअहली एक्ट से खत्म नहीं हो सकती, आइन में तरमीम करनी पड़ेगी. सीनियर सियासतदान और माहिर कानून लतीफ खोसा की प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू. लतीफ खोसा ने एक सवाल पर कहा, नून लीग की नीयत इलेक्शन कराने की नहीं, जब तक बैलेट पेपर्स पर बल्ला मौजूद रहेगा ये इलेक्शन से खौफ खाते रहेंगे. पर इतना ही यकीन है तो भाई क्यों नहीं इलेक्शंस करवाते. उनकी नाअहली भी ताहयात है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में ना वो पार्टी के सदर रह सकते हैं, ना बन सकते हैं, ना वो इलेक्शन लड़ सकते हैं. तशरीफ ले आएंगे तो अडियाला जेल में जाएंगे. पता नहीं ये PMLN क्यों सारा इन्हसार मोहतरम नवाज शरीफ साहब पर किए. जब तक PTI के चेयरमैन का जादू है या PTI का बल्ला जब तक बैलेट पेपर पर होगा, ये इलेक्शन उस वक्त तक मस्बत नताइज की इनको तवक्को नहीं है.
مزید آپ کو بتائیں گے توشہ خانے سے تحائف لینے والے سربراہان کے اعداد و شمار جاری کر دیے گئے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق توشہ خانہ سے سب سے زیادہ آصف علی زرداری نے $15,18,000 کے تحائف لیے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کی سب سے زیادہ $1,96,000 کی سالانہ اوسط ہے۔ شاہد خاقان عباسی مدت پوری کرتے تو سب سے زیادہ تحفے لینے والے بن جاتے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا دوسرا نمبر ہے، انہوں نے $7,20,000 کے تحائف توشہ خانہ سے لیے۔ نواز شریف توشہ خانہ سے $5,26,000 کے تحائف گھر لے گئے۔ شوکت عزیز نے اپنے دور میں $3,08,000 کے تحفے لیے۔ شہباز شریف کی سالانہ اوسط سے تحائف کی مالیت $7,600 ہے۔ £190 ملین اسکینڈل چیئرمین پی ٹی آئی کی آج نیاب راولپنڈی میں طلبی ہوگی۔ بنی گالہ اور زمان پاک کی ریونیو دستاویزات، شوکت خانم ٹرسٹ کی رجسٹریشن اور متعلقہ دستاویزات بھی منگوائی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق نیاب راولپنڈی نے چیئرمین پی ٹی آئی کو تفتیش کے لیے 2 بجے طلب کیا ہے۔ نیب نے عمران خان کو کیس سے متعلقہ دستاویزات اور اس کے علاوہ انہیں اپنے ملک اور بیرون ملک جائیداد کی تفصیلات بھی ساتھ لانے کو کہا گیا ہے۔ مزید خبریں شامل کریں گے، آپ کو بتائیں گے ملک کو تباہی کے دہانے پر چھوڑ گئے تھے۔ آج موصوف کہہ رہے ہیں اگر ہم حمایت نہ کرتے تو IMF معاہدہ نہیں ہوتا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو، کہا میں پہلے سے کہتی آ رہی ہوں کہ یہ بندہ اب نارمل ہے، اس کی باتوں سے ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ملک کے دہانے پر چھوڑ کر گئے تھے اور روز کہتے تھے ملک سری لنکا بنے گا۔ آج موصوف فرما رہے تھے اگر ہم IMF کی حمایت نہ کرتے، ہم ساتھ نہ دیتے تو IMF نہ مانتا اور ملک ڈیفالٹ کر جاتا۔ یہ ذہنی کیفیت ہے، اسی لیے میں کہتی ہوں دس کین ناٹ بی نارمل۔ ہمیں کہاں نصیدے نکالو اور اپنی باری آئی تو عدالت آنے سے بھی جان جاتی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو توشہ خانہ کیس میں جواب دینا پڑے گا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی تاتڑ کہتے ہیں اسرائیل 9 مئی کے شرپسندوں کی کھلی حمایت کر رہا ہے، ذمہ داروں کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا۔ مزید آپ کو بتائیں گے کس براہ مملکت کو تھا کہ سب سے زیادہ توشہ خانے سے پیار اپڈیٹس نے پل ڈاٹ نے جاری کر دیے تحفوں کے اعداد و شمار۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے $15,18,000 کا فائدہ بٹورا، لیکن مختصر وقت میں شاہد خاقان عباسی نے بھی کوئی موقع نہ چھوڑا۔ توشہ خانہ سے کس نے کتنا فائدہ اٹھایا، پل ڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب نے بتا دیا۔ ٹوٹل پیسے دیکھے جائیں تو آصف علی زرداری نمبر 1 پر آتے ہیں۔ اگر سال کے حساب سے شاہد خاقان فائدہ اٹھانے والوں میں پہلے نمبر پر ہیں، سال کے حساب سے آصف علی زرداری کا دوسرا اور چیئرمین پی ٹی آئی کا تیسرا نمبر ہے۔ شہباز شریف چوتھے نمبر پر ہیں۔ تحائف لینے والوں میں عارف الوی سب سے آخر میں ہیں۔ اسٹیٹسٹکس حکومت نے جاری کیے ہیں، کس سربراہ حکومت نے اور کس سربراہ مملکت نے کتنے تحائف اپنے پاس رکھے اور اس کے لیے کتنے پیسے حکومت کو دیے۔ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے پیسوں کے تحائف انہوں نے لیے اسیسڈ ویلیو پہ، اس میں سے اگر وہ مائنس کر دیں وہ پیسے جو انہوں نے اس کے ادا کیے تو باقی تو ان کا پھر نیٹ پروفٹ تھا۔ ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور ہیڈ آف دی گورنمنٹ کا ہم نے وہ فائدہ جتنا پہنچا وہ کیلکولیٹ کیا ہے۔ اگر ٹوٹل اماؤنٹ دیکھیں تو آصف زرداری صاحب نمبر 1 آتے ہیں۔ پیریڈ پہ اس کو ڈیوائڈ کر دیں تو پر ایئر کے حساب سے شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں وہ نمبر 1 آتے ہیں، زرداری صاحب نمبر 2 آتے ہیں، عمران خان صاحب نمبر 3 ہے، فواز شریف صاحب نمبر 4 ہیں۔ سب سے آخر میں آپ کو عارف الوی صاحب نظر آتے ہیں، ان کا سب سے کم ہے، انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اور وزیر اعظم کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو شہباز شریف صاحب کا سب سے کم ہے، اس کے اندر شوکت عزیز صاحب بھی موجود ہے، ان کا بھی 5واں یا 6واں نمبر ہے۔ ایک طویل فہرست ہے جو 1988 سے لے کے آج تک جتنے بھی لوگ پریزیڈنٹ رہے ہیں یا پرائم منسٹر رہے ہیں ان سب کا احوال اس گراف کے اندر موجود ہے۔ مزید آپ کو بتائیں گے نون لیگی رہنما جاوید لطیف کہتے ہیں ریاست کے مخالفین کا ایسا عبرتناک انجام کریں گے کہ دنیا یاد رکھے گی۔ اسرائیل اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے نام پر چیئرمین پی ٹی آئی کو بچانے کی بات ریاست پر حملہ اور جرم ہے یا نہیں؟ ریاست ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائی کہ 9 اور 10 مئی کے مرکزی ملزم کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرنا ہے یا سول کورٹ میں۔ سیاسی جماعتوں پر پابندی کا اختیار وفاقی حکومت سے لے کر پارلیمان کو دینے کی تجویز۔ انتخابی اصلاحات کمیٹی کے پہلے اجلاس کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ اجلاس میں مجموعی طور پر 73 انتخابی تجاویز پیش کی گئی ہیں، جن میں
प्रेजेंटिंग ऑफिसर को नतीजा मुरतब करने के लिए मखसूस वक्त देना और धांधली मुलविस इंतखाबी अमले की सजा 3 साल करने की तजवीज़ भी शामिल है। इंतखाबी इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन सरदार अयाज सादी कहते हैं सियासी जमात पर पाबंदी से मुतालिक कोई नतीजा ज़र-ए-ग़ौर नहीं है। तमाम सिफारिशात को अगले हफ्ते हतमी शक्ल दी जाएगी। इलेक्शन किस तरह कंडक्ट करना है, ये नहीं कर रहे कि किसको बैन करना है और किसको नहीं, इसके ऊपर हम नहीं काम करते। जो हमारे कंटेंशियस इश्यूज हैं उसको हमने रख लिया है कल के लिए, और जो हमारे फैसले हुए हैं उन सारे फैसलों को कल फिर से हम देखेंगे कि उसको किस तरह क्या उसकी लैंग्वेज होगी, उसको फाइनलाइज करें, और उसके बाद फिर जो मंडे को मीटिंग होगी उस मंडे की मीटिंग में हम जो कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें हैं या जहाँ पे फर्दर डिस्कशन डिबेट की जरूरत है। मजीद आपको बताएंगे, सिंध असम्बली की मुद्दत 13 अगस्त को खत्म हो जाएगी। असम्बली की मुद्दत खत्म हो जाए तो आइन के मुताबिक 2 माह में इलेक्शन होंगे। वजीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह कहते हैं हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार का है तो 9 मई को जो हुआ वो उन्होंने किया है या नहीं, सामने करें। हमारी टर्म जो है वो 14 नहीं 13 अगस्त को खत्म होगी। मेरे ख्याल है नेशनल असेंबली ने भी 13 अगस्त को ओथ लिया था, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब के भी बयानात हैं, और जो आइन में लिखा हुआ है कि 2 महीने में इलेक्शन होने, वो 2 महीने में इलेक्शन हो जाए। हलीम आदिल शेख साहब तो इनको अगर डर है कि अरेस्ट हो जाएंगे, कोई ऐसा गलत काम किया है तो सामने आ जाए। उस दिन की वीडियोस भी मौजूद है 9 मई की, जो इन्होंने किया या नहीं किया आके फेस करें। अदालतें तो बड़ी लीनियंट हुई हैं इन मामले में, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी सजा भी अभी तक किसी को दी गई है। 2 महीने से ऊपर हो गए इस वाक़े को। शहीद अरशद शरीफ के कत्ल से शहजाद अकबर के ताने बाने मिलते हैं। अरशद शरीफ को जिस दिन दुबई से निकलना था उस दिन शहजाद अकबर स्पेन से दुबई आया था। साबिक विफाकी वजीर फैसल वाजा की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहा शहीद अरशद शरीफ के खून का हिसाब होगा, बड़े लोग जेलों में होंगे। अरशद शरीफ का लैपटॉप छुपाने वाले, रुपोश होने वाले भी नहीं बचेंगे, सब सामने आएंगे। शरीफ के कत्ल के ताने बाने बहुत सारे मिलेंगे और मिलते चले जाएंगे। शहजाद अकबर जो मुझे झूठा साबित कर रहा है कल से, जो खुद झूठा साबित हो गया, उसको एक्चुअली डर ये है कि वो भी उस ताने बानों का हिस्सा मिलेगा। वक्त आने दे। जिस दिन अरशद शरीफ को दुबई से निकलना था श्रीलंका के लिए, उस दिन ये फ्लाई करके स्पेन बैठा हुआ था। और क्यों बैठा हुआ था और इसका क्या ताल्लुक था और इसके ताने बाने क्यों मिलते जुलते हैं? आम बचेगा ना, खास बचेगा ना, ताकतवर बचेगा ना, पॉपुलर आदमी बचेगा, फैसिलिटेटर बचेंगे ना, लैपटॉप छुपाने वाले बचेंगे, जो रूपोश हुए हुए वो भी नहीं बचेंगे। सब के सब बाहर आएंगे और सब के सब जेल जाएंगे। दरिया सतलुज में पानी का बहाव तेज हो गया है। मुमकिन सैलाब से पाकपतन के 130 देहात के मुतासर होने का खदशा है। इंतजामिया ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। इमदाद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। भारत की आबी जहरीत का नतीजा, दरिया सतलुज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। इंतजामिया ने 12 रिलीफ कैंप बनाकर तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शोएब इकबाल सैयद का कहना है कि सैलाब मुतासरीन के लिए पंखों, खाने और पानी समेत तमाम क़याम के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे 130 देहात और तकरीबन 2 लाख आबादी मुतासर होगी, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह इस मुश्किल का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमने 12 रिलीफ कैंप अलोन इन पाकपतन डिस्ट्रिक्ट और 7 जो है रेस्क्यू सेंटर्स बना दिए हैं। डीसी पाकपतन इम्तियाज अहमद खान खिची और डीपीओ पाकपतन कैप्टन रिटायर्ड तारक वलायत ने फील्ड कैंप्स का जायजा लिया। तमाम रिलीफ कैंप्स के ऊपर हर तरह की बेसिक बुनियादी सहूलत मौजूद है, इंसानी सेहत से लेकर जानवरों की सेहत तक के लिए। और यहाँ पे जो लोग इवैक्यूज आएंगे उनके लिए भी खाने पीने और सोने और रहने के लिए तमाम मुकम्मल इंतजामात मौजूद हैं। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से 130 देहात के तकरीबन 2 लाख अफराद के मुतासर होने का खदशा है। कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, ARY न्यूज, पाकपतन।